तरुणादित्यसङ्काशा सहस्रनयनोज्ज्वला विचित्रमाल्याभरणा तुहिनाचलवासिनी वरदाभयहस्ताब्जा रेवातीरनिवासिनी प्रणित्ययविशेषज्ञायन्त्राकृतविराजिता भद्रपादप्रिया चैव गोविन्दपथगामिनी देवर्षिगणसंस्तुत्या वनमाला विभूषिता स्यन्दनोत्तमसंस्था च धीरजीमूतनिस्वना मत्तमातङ्गगमना हिरण्यकमलासना गीनजनोद्धारनिरता योगिनी योगधारिणी नटनाट्यैकनिरता प्रणवाद्यक्षरात्मिका सोरचारक्रियासक्ता दारिद्र्यच्छेदकारिणी यादवेन्द्रकुलोद्भूता तुरीयपथगामिनी गायत्री गोमती गङ्गा गौतमी गरुडासना गेयगानप्रिया गौरी गोविन्दपदपूजिता गन्धर्वनगरागारा गौरवर्णा गणेश्वरी गदाश्रया गुणवती गह्वरी गणपूजिता गुणत्रयसमायुक्ता गुणत्रयविवर्जिता गुहावासा गुणाधारा गुह्यगन्धर्वरूपिणी गार्ग्यप्रिया गुरुपदा गुहलिङ्गाङ्गधारिणी सावित्री सूर्यतनया सुषुम्ना नाडिभेदिनी सुप्रकाशा सुखासीना सुमती सूरपूजिता सुषुप्त्यवस्था सुदती सुन्दरी सागराम्बरा सुधांशुबिम्बवदना सुस्तनी सुविलोचना सीता सत्त्वाश्रया सन्ध्या सुफला सुविधायिनी सुभरो सुवासा सुश्रोणी संसारार्णवतारिणी सामगानप्रिया साध्वी सर्वाभरणभूषिता वैष्णवी विमलाकारा महेन्द्री मन्त्ररूपिणी महालक्ष्मीर्महासिद्धि ऋर्महामाया महेश्वरी मोहिनी मदनाकारा मधुसूदनचोदिता मीनाक्षी मधुरावासा नगेन्द्रतनया उमा त्रिविक्रमपदाक्रान्ता त्रिस्वरा त्रिविलोचना सूर्यमण्डलमध्ये
यस्तु नाम्नामष्टोत्तरं शतम् तस्य पुण्यफलं वक्तुं ब्रह्मणापि न शक्यते इति श्रीगायत्र्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై బై. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.